दर्शक बंधु आचार्य चाणक्य कहते जदि मनुष्य भितर ए तीनोटी गुण रही थाए ताहले पृथ्वी रे सबु सुख भोगिबाकु क्षमता रखि थांती। एही तीनोटी गुण मध्यरु जदि गोटिए गुण केही मनुष्य पाखरे रही थाए ताहले तांकु राजा हेबाकु डेरी होई न थाए। चलंतु एही तीनोटी गुण विषय रे जानिबा एही कहानी माध्यम रे। दर्शक बंधु कहानीटी बहुत शिक्षाप्रद अटे। आपण मानकु निवेदन करिबी आपण माने कहानी को शेष पर्यंत निश्चय शुणंतु। गोटे सहर रे जड़े राजा रोउथिले। राजा को सबुबे कहानी शुणिबार बहुत पसंद थिला। राजांकर दरबार रे कहानी कहउथुवा लोकंकु राजा बहुत पुरस्कार देउथिले। राजा साहेब कहानी शुणिबार बहुत आग्रह थिले। लोक माने बहुत प्रकार कहानी नहीं आसुथिले आउ राजा को शुणाई मनोरंजन कराई देउथिले। राजा कहानी शुणिला परे बहुत पुरस्कार मध्य देउथिले। कहानी शुणु शुणु राजा तांकर राज्यकार्य भी करिथांती। राजांकर एमिति व्यवहार रे राज दरबार लोक माने मध्य बहुत खुशी रे थिले। गोटे दिन राजा भाबिले मते कहानी शुणु शुणु बहुत वर्ष बीतीगला किंतु आज पर्यंत मते केही बोर करि पारिले नाही। छोट छोट कहानी शुणी आनंद तो बहुत आसिला ता सहित मु बोर भी होई गलिनी। एथर बड़ बड़ कहानी शुणिबाकू इच्छा होछि। राजा निश्चय करिले केही जदि मते बहुत बड़ कहानी शुणाइबे जहा मु शुणी शुणी बोर होई जिबी आउ मोर मन कहानी शुणिबार इच्छा हेबो नाही आउ कहानी भी शेष हेबो नाही ताहले सेही कहानी वाला को बहुत सारा पुरस्कार देबी। राजा समस्त कहानी कहउथिबा लोकंकु डाकिले आउ कहिले तम मानकर कहानी भंडार रे एमिति किछि कहानी अछि कि जहा मु शुणी शुणी थकी जिबी किंतु कहानी शेष हेबो नाही। जदि एमिति किछि कहानी अछि ताहले मते सुनाओ। कहानी शुणाइबा लोकंकु मु बहुत सारा पुरस्कार देबी। राजांकर आदेश सुनी सबु विद्यमान पंडित कहानी तैयारी करिबा पई लागि गले। किछि दिन परे जेबे तांकर कहानी तैयारी होई गला समस्त राज दरबार को आसी कहानी शुणाइबा पई लागिले। राजा सबु कहानी बहुत ध्यान रे शुणिबाकू लागिले किंतु आश्चर्यर कथा एहा थिला कि कौनसी लोकंकर कहानी राजा को बोर करि पारिले नाही। कहार कहानी 1 घंटा रे सरी जाउथिला तो कहार कहानी 30 मिनिट रे सरी जाउथिला किंतु राजा थकु नथिले कि बोर भी हेउ नथिले। जेतेबे केही राजा को कहानी शुणाई बोर करि पारिले नाही समस्ते कहानीकार निराश होई फेरी गले। राजा भी आश्चर्य थिले कि कहारी पाखरे एते बड़ कहानी नाही जहा मते बोर करि पारिबो। राजांकर एमिति इच्छा अधूरा रही जिबार देखि मंत्री राजा को कहिले महाराज पूरा राज्य रे डिंडोड़ा पकाई दियंतु। जिए केही निजर कहानी शुणाई राजा को बोर करि देबे तांकु बहुत बड़ पुरस्कार दिया जिवो। मंत्रींकर विचार राजा को बहुत पसंद आसिला। राजा सेमिति ही करिले। पूरा नगर रे ढिंडोड़ा पकाई देले आउ ऐलान कराई देले कि जदि केही राजा साहेबों को कहानी शुणाई थकाई देबे आउ बोर करि देबे आउ तांकर कहानी शेष हो नथिबो ताहाले राजा साहेब तांकर राजकुमारी को तांको सहित विवाह करि देबे। आउ जदि से राजा साहेबों को कहानी शुणाई बोर करि पारिले नाही ताहाले तांको 1 वर्ष धरि जेल रे दंड भोगिबाकू पड़िबो। राजांकर एमिति घोषणा शुणी किछि लोक तो खुशी हेले आउ किछि लोक दुख कले कि जदि आमे आमर कहानी द्वारा राजा को बोर करि परिबा नाही ताहाले व्यर्थारे जेल रे रहिबाकू पड़िबो। एथर बहुत लोक साहस करी राजांको दरबार को आसिले आउ किछि लोक पछकु भी घटी गले। दर्शक बंधु एमिति कहानी शुणाइबा आरंभ हैला किंतु कौनसी भी व्यक्ति निजर कहानी रे राजा को बोर करि पारिले नाही। केते लोक शर्त पूरा न करिबा चक्कर रे जेल रे हाबा खाउथुले। सेठारे राजांकर आग्रह आहुरी बढ़िबाकू लागिला। राजा कहिबाकू लागिले मु सेते पर्यंत शांत हेबी नाही जेते पर्यंत मते केही तांको कहानी को शुणाई थकाई पारिबो नाही। गोटे दिनर कथा जणे गाई जगुआई ए कथा शुणिले कि राजा साहेब एमिति शर्त रखिछंती। गाई जगुआई चिंता करिबा पई लागिले कि एमिति कौनसी कहानी नाही जहा राजा को बोर करि पारिबो। गाई चालक भाबिले मते बुद्धि रे काम करिबा पई पड़िबो। गाई जगुआई राजांकर दरबार रे जाई पहुंची गले आउ कहिले महाराज मु गोटिए कहानी सुनाइबाकू चाहूछि। जदि मोर कहानी रे बोर होई गले तेबे मते आपणकर झियो सह विवाह करि देबे। जदि मु हारी जिबी ताहाले जहा
ଚାହିଁବେ ତାହା ଦଣ୍ଡ ମୋତେ ଦେଇଦେବେ। ରାଜା ସେ ଗାଈ ଜଗୁଆଳିକୁ କଥା ଶୁଣି ତଳୁ ଉପରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାହାଣୀକାର ହାର ମାନି ଜେଲରେ ହାବା ଖାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କର। ଆଉ ଗାଈ ଚାଳକଟି କହିଲା, ନା ମହାରାଜ, ମୋର କାହାଣୀ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଟେ, ଆଉ ମୋତେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ଆପଣ ଶୁଣି ଶୁଣି ଥକିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋର କାହାଣୀ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ରାଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କର। ଗାଈ ଚାଳକଟି କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ବହୁତ ସମୟ ପୂର୍ବର କଥା। ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ କୃଷକ ଥିଲେ, ଯାହା ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜମି ଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଜମି ଥିଲା କି ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ଆଖି ପାଏ ନାହିଁ। ସେ କୃଷକ ତାର ବଡ଼ ଜମିରେ ମକାର ଫସଲ ଲଗାଇଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଲେ, ମକା ଫସଲ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ମକା ବଡ଼ ହୋଇଗଲା, କୃଷକ ସେ ଫସଲକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ରାଜା ପଚାରିଲେ, କେଉଁ କଥାରେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ? ଗାଈ ଚାଳକଟି କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଜମିକୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାର ପକ୍ଷୀ ଆସୁଥାଏ, ଆଉ ମକା ଖାଇ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମକା ପୁରା ପୁରିଷ୍ଟ ଆଉ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କରିଲେ, ଏଥର ମଜୁର ଲଗାଇ ଫସଲକୁ କାଟି ନେବି। ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କୃଷକ ଜମିରେ ଜଗିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମଜଦୁରକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜମିର କେହି ନଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ବହୁତ ସାରା ପକ୍ଷୀ ଆସି ମକାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ସେଠାରେ କୃଷକ ବି ଆସିନଥାଏ। ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଖାଇ ପେଟ ପୁରିଯାଏ, ସେମାନେ ଫୁର କରି ଉଡ଼ିଯାଏ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀର ପେଟ ପୁରିଯାଏ, ସେହି ପକ୍ଷୀଟି ଫୁର କରି ଉଡ଼ିଯାଏ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ଗାଈ ଜଗୁଆଳି କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀର ପେଟ ପୁରିଲା, ଆଉ ସେ ଫୁର କରି ଉଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷୀର ପେଟ ଭରିଗଲା, ସେ ବି ଫୁର କରି ଉଡ଼ିଗଲା। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ଗାଈ ଜଗୁଆଳି କହିଲା, ତୃତୀୟ ପକ୍ଷୀର ପେଟ ଭରିଗଲା, ସେ ବି ଫୁର କରି ଉଡ଼ିଗଲା। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀର ପେଟ ପୁରିଗଲା, ସେ ବି ଫର କରି ଉଡ଼ିଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବହୁତ ସମୟ ଗାଈ ଚାଳକଟି ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ପକ୍ଷୀର ପେଟ ପୁରିଗଲା, ଆଉ ସେ ଫର କରି ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ରାଜା ସାହେବ ତାଙ୍କର ଫୁରଫୁର କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ବୋର ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ଇଏ ତ ମୁଁ ଶୁଣିଲେଲି, ଏବେ ଆଗକୁ କୁହ କ'ଣ ହେଲା? ଗାଈ ଜଗୁଆଳିଟି କହିଲା, ମହାରାଜ, କାହାଣୀ ତ ଆଗକୁ ସେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମକା ଖାଇ ଉଡ଼ିଯିବ। ପ୍ରଥମେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ତ ଦିଅ। ରାଜା ଏଥର ବୁଝିପାରିଥିଲେ କି ଏ କାହାଣୀର ଶେଷ କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପକ୍ଷୀର ସଂଖ୍ୟା ତ କାହାରିକୁ ଜଣା ନଥିଲା। କେତେ ପକ୍ଷୀ ଜମିରେ ବସିଛନ୍ତି। ରାଜା କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ଏବେ ବସ କର, ମୁଁ ଏବେ ହାର ମାନୁଛି। ଗାଈ ଜଗୁଆଳି କହିଲା, ମହାରାଜ, କାହାଣୀ ତ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ରାଜା କହିଲେ, ମୋତେ ଜଣା ଅଛି ଏ କାହାଣୀ କେବେ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ହାର ମାନି ନେଉଛି। ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ସେହି ଗାଈ ଜଗୁଆଳିକୁ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅକୁ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। ଏଥର ଗାଈ ଜଗୁଆଳିଟି ରାଜାଙ୍କର ଜଇଁ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ରାଜସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ବଳ ହେତୁ ବୁଦ୍ଧିର ବଳ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ମଣିଷ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥାଏ, ସବୁ ସୁଖ ଅର୍ଜିତ କରିଥାଏ। ବୁଦ୍ଧି ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଖର ରହିଥିବା ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସେ ସୁଖରେ ରହିନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରିବି ଏ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ କାହାଣୀଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ।